الحمد لله المعبود بنعمته والمعبود بقدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد، نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني بهما في دارك الأطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwa hari ini adalah hari yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ketakwaan, akan memberikannya kedekatan, kekhususan, agar bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, agar bisa lebih mengenal kepada Allah, agar bisa lebih takut kepada Allah, dan bisa cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dzalika wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci-Nya yang mulia, siapapun orang yang memuliakan hal-hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa itu merupakan ketakwaan seseorang. Jadi orang-orang yang memuliakan hal-hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, tanpa kita sadari setengah atau 10 malam hari pertama bulan suci Ramadan telah melambaikan tangannya kepada kita. Seandainya kita ingin menangis, bahkan mengeluarkan air mata di dalam hati kita sebelum kita mengeluarkan air mata di mata kita, maka tidak cukup untuk menggantikan waktu-waktu yang terlalui, waktu-waktu yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan yang telah berlalu di 10 malam hari pertama. Maka hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'alaina illa an nuthqil himmah. Yang bisa kita perbuat hanya mempererat tali takwa kita kepada Allah, tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tali mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sesungguhnya orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkannya di bulan-bulan lainnya. Maka hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan, ini merupakan peluang besar yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat lisan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap seluruh amal, kebaikan, kelakuan apapun yang dilakukan oleh anak Adam alaihi salam, yaitu kita sebagai manusia,
lahu, pahalanya akan kuberikan kepadanya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, pahala tersebut aku yang memberikan ganjarannya tersendiri. Wa ana ajzi bih, aku yang memberikan ganjarannya sendiri. Ulama menjelaskan bahwa pahala yang kita lakukan selain pahala puasa itu ketika nanti di mizan kita mempunyai kesalahan terhadap seseorang, maka nanti kita membayarnya dengan pahala. Semua pahala kita terkuras kecuali pahala puasa. Pahala puasa enggak bisa terkuras, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ganjarannya langsung. Maka man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Di dalam riwayat disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang berlalu dan yang akan datang diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bulan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka muka kita mau ditaruh di mana kalau kita tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memaafkan hamba-hambanya, lantas kenapa kita tidak bisa memaafkan saudara-saudara kita? Lantas kenapa kita membenci saudara-saudari kita? Lantas kenapa kita membenci sahabat-sahabat kita? Lantas kenapa kita memutus tali silaturahmi antara kerabat dan saudara-saudara kita? Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelak nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis al-Qudsi, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, bahwasanya yu'ta bi rajulin, akan dihadapkan, didatangkan, dibawakan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atadhkuru ma'siyatin fa'altaha yauma kadza wa yaumi kadza wa kadza, apakah engkau mengingat maksiat yang kau lakukan di hari ini, tanggal ini, jam segini? Kemudian ia menjawab, bala ya Rabb, iya ya Rabb, aku mengingatnya. Kemudian Allah lontarkan lagi pertanyaan yang sama, apakah kau ingat maksiat yang kau lakukan di hari ini, di jam ini, tanggal segini, tahun segini? Kemudian ia berkata, bala ya Rabb, aku mengingatnya ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi pertanyaan yang sama selama 3 kali, dan ia menjawab, bala ya Rabb, iya aku mengingatnya ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ha ana satartuha alaika fid dunya wal yawma ana aghfiruha lak. Aku menutupinya di dunia sehingga kau tidak dianggap buruk oleh manusia. Aku menutupimu di dunia sehingga kau tidak dianggap hina di hadapan manusia, dan sekarang di akhirat aku mengampuni dosa-dosa yang telah kau lakukan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka jangan sekali-kali kita mengotori hati kita, mengotori hal-hal yang dimuliakan, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau mengajarkan kita ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkan aku dari bulan suci Ramadan dan selamatkan bulan suci Ramadan dari kebusukan dosaku. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ketika beliau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, beliau minta diselamatkan dari bulan suci Ramadan. Beliau minta diberikan karunia yang banyak di dalam bulan suci Ramadan, dan beliau takut dituntut oleh bulan suci Ramadan. Ini beliau mengajarkan ini untuk kita. Beliau membaca ini untuk mengajarkannya kepada kita agar kita bisa menghargai bulan suci Ramadan, agar kita mengetahui bagaimana kedudukan bulan suci Ramadan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita tahu bagaimana kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala yang sepantasnya, yang seharusnya, yang selayaknya kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sholat, pikiran kita
di luar sholat. Sekarang kita melakukan puasa, pikiran kita macam-macam. Sekarang kita melakukan amal-amal ibadah lainnya, bahkan istighfar ketika kita meminta ampun sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita lalai, hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita benahi. Tidak keluar kita dari bulan suci Ramadan kecuali hal-hal yang sedemikian ini kita rubah. Kecuali hal-hal yang sedemikian ini telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik. Keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Keluar dari bulan suci Ramadan, pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Keluar dari bulan suci Ramadan, setiap wajah di antara kita mengeluarkan cahaya-cahaya, tanda-tanda diterimanya puasa, amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-Malik al-Allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير وإليه المآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هادينا جميعا وإياكم إلى أقوم صواب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق أجمعين من يومنا هذا إلى يوم المآب. اللهم فصل وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك واجعلنا من جملة أحبابه واحشرنا في دائرة أحبابه. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن تقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيدها بالمؤمنين تعميما وقال مخبرا لهم وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله والأصحاب، صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسكننا بهما بيده الشريفة عذاب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
من جميع الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الرعية بصلاح الراعي في بلدنا هذا إندونيسيا خصوصا وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وارفع عن بلدنا هذا القحط والبناء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن والحروب والشغوب ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأله منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذه منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.